Muhyiddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh mulai ya? Ya, boleh. You do first. First of all, I would like to express my gratitude and thanks to Allah Subhanahu wa Taala and Professor Dr. Tengku Syahrul Rizal for inviting me to deliver my presentations on the topic of arbitrations under Islamic law. The content of my presentation on the arbitrations in or under Islamic law, I will be touching on the areas of the arbitrations in the family dispute, especially under Islamic family law, as well as the conceptual framework on arbitrations. And last but not least, I will be presenting on the conclusion of my presentations. Why I have chosen this topic? Because in my opinion, we are living in the world where many problems are facing us and facing our family, our communities. It becomes global issues. It is very important for us to know how to tackle those problems, how to solve the problems by resorting to arbitrations. The problem, perhaps we may divide it into three levels. First, international level, which is very far from us. Perhaps there is a law conventions on how to solve the problem at the international level. We may call global level, but the effect, huge effects, and of course will be bear by countries, nations, communities as well as individual. We already highlighted, we already noticed that the war is going on at the international level between two states. They are claiming their authority over other states, and another state try to protect their rights, their constitutions. Those allegations, how are we going to resort amicably? By resorting to arbitrations. That one is international level. We come to level of country states. We also facing the problems of a conflict between the community in the states. And last but not least, also problems arising in our community consisting of individual families, very small units in our daily life. We also facing those problems. I noticed that at the moment, if we look at the books written by scholars, respective Muslim scholars as well as Western scholars, we found that there are various dispute resolution process that has been developed besides litigations in the courts of law in the part of the world. So my concern is not going to look at the aspect of legal process in the courts where any
any problem facing, respective whether international level, state level, as well as individual level, we have to bring those issues to the courts. Isn't it? The court will decide, will appoint the judges appointed by the government, having authority to decide the problem, the cases, respective whether criminal cases, civil cases, family cases, international cases. But we look at the courts as an entity that going to solving the problems of conflicts arising in any three levels. We found that another solution where we have to thoroughly look into the importance of arbitrations. Alternative arbitrations or arbitrations, we look at the any other options. The term used employed by the Muslim scholars as well as the Western scholars on resolution, they use alternative dispute resolution. Alternative dispute resolution. Resolutions where we are going to solve the problems, look at the parties involved, and we try to give options for them. So party B and party A and party B. Is there any available options under the law, as well as Islamic law? And then arbitration, alternative dispute come into major role to solve the problems. Before I go further, when we talk about arbitration, alternative dispensation, we have to refer to the injunction is Islam in the Quran, where the terminology always used by the Muslim scholars is as-sulhu. As-sulhu. So we try to implement as-sulhu in our community by establishing unit perdamaian, loosely translated in Malay language, in local language, unit perdamaian. Alternative dispute solution or RDA cover several cases out of court conflict. Second point, which is we have to be aware, remind the importance of the advantages of alternative distribution. It is a dissolution where will be conducted out of court settlement, not in court settlement. We close our eyes for a while, look at the issues between A and party A and party B by looking at the out of court settlements, right? And of course, sometimes there is an argument between a person who have authority. Why not? We recognize the importance of judiciary in any country, in any type of administration. We have administrative, judiciary, and legislative. Some of them, their opinion that why we shouldn't go, because the result, the ending of the story will not benefited to party A and party B, because we have already recognized the three organs in any state, in any jurisdiction, which is judiciary. Just to look at another angle on alternative dispute solutions, it covers several out-of-court conflicts management and dispute resolution mechanisms, such as arbitrations. This is the type of alternative dispute resolution. We have one type of arbitration, mediations, negotiations, and we look at the local level. We have village level, we have village council, fact-finding, bartering, dispute resolution board, and other related dispute resolution processes
in some jurisdictions, in some country, they recognize what we call assisted dispute resolution. Assisted dispute resolutions. This is my introduction part on why and where we should focus on alternative dispute resolution. Some might not or will not be agreed the comments or a statement that I have tried to elaborate on the superficial investigation on alternative dispute resolution. Okay, as Muslims, I have to not overlook. I have to state the importance of the arbitration in Islamic law. Arbitration is in Islamic law is considered as fundamental part of Sharia. Sharia is Islamic law, a very complete way of life. So our regulations, our life is controlled by Islamic law, especially in hereafter and in this world. All right. Ibn Qudamah talked about arbitration in his book, a very well-known book, a very authoritative book on Kitab al-Sulh in detail, and he tried to define, he refers to Ibn Qudamah, he tried to define arbitration is an agreement by which disputing parties reach settlements. So disputing parties refers to, you go to the court, we may have defendant, plaintiff, orang yang kena tuduh, orang yang menuduh, orang yang menuntut, orang yang kena tuntut. So we try to avoid this terminology because sometimes it's creating this will be to some extent disturb our minds because I just to remind myself at our age, for example, I'm now 45, what I'm looking for is peaceful mind, is in a peaceful environment, peaceful in my family, because I consider usrati jannati, isn't it? Try to settle the problems in our family by looking at the mutual agreements, agreed upon by our members in the family. We call mutual agreement. So arbitration in agreements by which disputing parties reach a settlement. So we look at this definition. Of course, we not to overlook the element of punishment. The element of punishment in any states, in any settings, we have to look at the importance of punishment, because if there is no punishment, there is no law, and of course, law to try to protect the interests of communities. So the last resort is we have to refer to the element of crimes and go to the courts. The court will award. They will issue a verdict in terms of punishment to some extent. But anyway, there is a philosophy of punishment where not to neglect and not to undermine the importance of punishment, because the element of punishment is not only to punish. It's only not to punish, but to educate, to train, to put into a proper way where a punishment is sometimes is must. We have to observe, we have to oblige, we have to do, we have to implement the punishment to some extent in order to restore, in order to educate the communities to be a person by the law. But when we come to arbitrations, the element of punishment is less, not given much importance on the point of punishment. So in Islamic law, all jurists, the juristic opinion have agreed on its legality. So Muslim jurists are agreed unanimously the legality of arbitration. The term and concept are recognized in Al-Quran, Sunnah, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We may go through verses in the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on arbitration. So we look at the
Another point which is very important for Muslim is Quranic injunctions, because Islamic law covered by, regulated by Al-Quran. We will talk about Sharia. We cannot run away from Al-Quran. Okay, on arbitration, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Al-Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah said in the Quran, وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا الصُّلْحَ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. The meaning of the Holy Quran stated in Surah An-Nisa, I try to give explanations of the Quran injunctions. Allah says in Surah An-Nisa, there is no sin upon them. There is no sin upon them if they make a term of settlement between them, and settlement is best. Wasulhu khairun. Settlement is best. All right. So this is the guarantee from Allah subhanahu wa ta'ala, where any dispute, we have to resort to suluh, isn't it? So in any country, I found that the suluh mechanism has been implemented, especially in Sharia courts or in any Islamic organizations. In Thailand, we have a Muslim Religious Committee Council. We established the unit Perdamaian, okay, reconciliations or reconciliation units, especially on Islamic family matters. When you go to the provincial courts, which are recognized by the Thai states, they also implement arbitrations. And arbitration goes to not only criminal cases, but not only civil cases, but also to some extent arbitration implemented in civil cases. All right. The process of dispute resolution in Islamic law, the importance of Islamic the dispute resolution in Islamic law is for there are very various differences of types of dispute resolution. Some are relevant at the various stages of dispute. The Islamic concept of dispute resolution is continuum of not less than 9 process dispute resolution. This is the just to tell the audience that the concept of dispute resolution has been implemented in various organizations, and they develop into various mechanisms where they try to develop various process of a sulh. The common processes of dispute resolution in Islamic law is an-nasiha, counseling. Okay, in counseling, I found that in any institution, for example, on counseling, it is very important in any institution. For example, in company, for example, they have also unit of counseling, where the client, where the customers as well as the workers are not well happy with some issues, then they have a unit counseling. At university level, school level, we have unit counseling. The student facing problem, very stressful in facing examinations. They don't have time to time constraint because of economic constraints, because of family problems. They come to school, they come university with a bad mood, isn't it? So we try to solve the problem by resorting to, they ask them to go for counseling. Second, as-sulhu. As-sulhu in this context refers to negotiations, mediation, conciliation, compromise of the
compromise of the actions, compromise of the actions, meaning to say that the compromise will be conducted where there is an action, not without action, not going to resort to into no actions. Meaning to say that there should be actions. After go through sulh, there will be an actions be taken. Okay, if you go to the court, there is an action will be taken by the court after the court deliver judgment in your favor. That action in form of punishment. But in sulh, there is, okay, there is an actions. Not only to compromise, do agreement, but there is no action. All right. Second is tahkim and arbitrations. In fact, the concept of tahkim and arbitrations has been implemented in Sharia. For example, in Sharia court in Brunei Darussalam, Sharia court in Brunei Darussalam, Sharia court in Malaysia, the terminology of tahkim refers to arbitration has been implemented. In some court jurisdictions, a tahkim before go to the court is a must. It's not an option, it's a must. You have to go through a tahkim to go to arbitration before bring case to the courts. So some instances where at the tahkim level should be able to solve the problems. Many cases being solved at the tahkim level. So the case doesn't reach to the court level. If the case reaches to the court level, then of course we have to think about who is going to present our case, how much we have to pay for legal fees, isn't it? For legal fees. But for tahkim, under any institution, I think that there are no financial charges, no charges, no financial financial payment, no payment, free. All right. Number 4 is mi'rab. Mi'rab is a process that begin with the mediations and end with arbitrations. Mediation and with arbitration. The right terminology is mi'rab. And last but not least is muhtasib, al-muhtasib, ombudsman, al-muhtasib, al-muhtasib, derived from the Arabic term muhtasib, hasibu anfusakum wa lam tuhasabu, al-muhtasib. So we have to be always remind ourselves on the importance of al-muhasabah. Al-muhasabah. Our daily life, we are facing so many problems. So we are going to tackle those problems, and we have at the same time we have to implement the al-muhasabah to ourselves. All right. This is part and parcel of arbitrations. Okay. As for arbitrations, this was reported by Abu Hurairah, stated in Hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which has been recorded by Tirmidhi. The translation reads of the Hadith, arbitration is permitted between two Muslims, provided that it does not permit what is prohibited and prohibits what is allowed in Islam. I read again, arbitration is permitted between two Muslims, provided that it does not permit what is prohibited and prohibits what is allowed in Islam. This is the hadith on the importance of arbitrations recorded by Tirmidhi. So arbitration is allowed in Islam where the Muslims are facing with the problem, with the condition that it does not permit what is prohibited, with the condition that the arbitration does not permit what is prohibited, and arbitration should not prohibit what is allowed
in Islam. So we need to say that arbitration is having its legal validity, as Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah An-Nisa. Secondly, there is hadith recorded by At-Tirmidhi on the importance of arbitrations. Okay, we look at the arbitration under or in conventional law, right? Which is slightly different approaches with the Islamic law, but under conventional law, they also recognize the arbitrations. All right. Arbitration is a process where either a neutral third party or a panel of 3 people come to a decisions about a given situation after studying facts and argument presented by all sides. So just now, I also mentioned in introduction, this arbitration is fact-finding, fact-finding leading to an agreement between party A and party B. And of course, there will be a neutral party because third party. And also we have to look at the arguments presented by all parties. Argument from party B and party A and party B. And the third person have to look into, survey, and study the reason why the agreement has been presented. Is there any rationale behind this? How are we going to look? How are we tackle the problems between party A and party B? Okay. This decision can be binding or non-binding. So the decision, okay, in arbitration could be 2 ways, binding and non-binding, where on the contrary, decision delivered by the court is automatically binding both parties. Okay, this is the very interesting, very sharp difference between the decision delivered by courts and decision delivered by a third party in arbitrations. So we have two types of decision, binding or non-binding. A person who decides on an issue in arbitrator, we may call an arbitrator. Okay, arbitrator. All right. She or he made a decision for the individual involved instead of a judge. So we are not instead of judge, not the judge, but instead of judge, he is wearing the judge caps, but it's not a judge. All right. It's not a judge. It's just referred to courts. It's sitting in the courts. So the decision delivered by a judge is binding upon party A and party B, whereby a decision delivered by an arbitrator, okay, it could be binding or non-binding effect. Arbitration is different from mediation. In mediation, 2 parties are in dispute, come to joint agreement to solve their problem. This is slightly different. So arbitration go through, we have arbitration through mediation, arbitration through reconciliation, arbitration through a compromise, arbitration through an agreement. All right, this is the type of arbitration applicable, okay, at moment. All right, so the difference in case of mediation, 2 parties are in dispute, come to joint agreement to solve their agreements. All right, on the other hand, arbitration or arbitrator decide on what parties must do based on information they give to him or her. So we have to we have to look at we have 2
We have to exercise our ample efforts to reach, to find out the fact finding. Okay, fact finding of Mr. A and Mr. B, or Mr. Party A and Party B. Arbitration is considered an alternative. Okay. There is Alternative. Okay, I have 10 minutes more. Okay, it's considered alternative to litigation for divorce. For example, in Islamic law, we have a divorce, talaq. Okay, talaq. Talaq, at the moment, you have to go to court process, and talaq also may go to arbitrator. Okay, arbitrator. First level go through arbitrator, and second level, next level, talaq must go through court. Must go to court. Yeah. It is considered useful where mediation has failed in the family, where mediation is failed to resolve the dispute. People may also use to have their case decided by mediation because often faster and do not expensive as a trial. As I mentioned just now, the differences between go through court process, go through litigation in court. You have to pay for some money, isn't it? And they're very expensive. Unless you appoint the lawyers. Where you go through arbitration, it's more faster. Okay, it's more faster, and there is no payments. There's no payment. All right. Okay, when it comes to in Islamic law or in divorce, we have Muslim family dispute. An Islamic marriage is a result of contract between the husband and wife. When there is a contract between party A and party B, husband and wife, the contract, the agreement must be implemented in the eyes of law is binding upon the husband and wife, isn't it? Husband has to pay maintenance, and the wife has to ta'at. وَإِنْ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا nushuz tidak mentaati. Kalau tidak mentaati, sudah berlaku disagreement between husband and wife. Okay, so now we have mutual agreement, as I mentioned to you just now, mutual agreement between husband and wife. Mutual agreement in this context is like family law, where a husband has to pay maintenance, and the husband has to fulfill her obligation to ta'at, not nushuz. Nushuz is just disobedience. All right, I have 3 more minutes to go. All right, so the contract is usually in writing or specific various conditions of marriage. Such condition could include that upon divorce, the parties agree to submit any dispute on Islamic law, okay, Islamic arbitral tribunal for determinations. So meaning to say that, we may go. Second option is go through arbitrator. And last but not least, if you want to choose to go to litigations, to the courts, you may go also. If you go to a tahkim, then of course will be benefited much to you. If you go to legal litigation, of course you have to be prepared for some money to pay for legal process, and you have to appoint lawyers. All right, this is in Islamic law, where we have now we are not facing a war between states, isn't it? But we are facing also a problem in our family in case of disagreement in the family matters, and resulting to divorce. Okay, divorce cases in any countries, especially in Malaysia, the graphs are very high. The numbers of increasing monthly, daily. This is a problem where we have to look into. Okay, that's very important for us to know the importance of arbitrations and sulhu in Islam. Was sulhu khair. Sulhu adalah terbaik di dalam mana-mana perbalahan pertelikahan yang ada di dunia sekarang ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Dr. Sulaiman Dolo Al-Fatani, senior lecturer di University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam.
Selamat join juga Dr. Muhammad Soleh Hafudin sebagai second speaker dan Ibu Tuti Alawiyah dari Sulawesi Selatan bersama mahasiswanya. Thank you for you join Ibu Tuti dan teman-teman mahasiswa semua. Very proudly about you all. Ya, sangat membanggakan teman-teman semangat belajarnya juga dari Kampus Institut Tiami Jakarta. Sebelum Pak Muhammad Soleh mempresentasikan, teman-teman semua sebagai partisipan, saya informasikan ada berita menarik nih. Nanti bagi teman-teman yang menyampaikan pertanyaan di chat box dan pertanyaannya terpilih sebagai yang terbaik oleh Pak Muhammad Soleh Hafudin, beliau akan memberikan 3 buku yang baru terbit. Buku beliau banyak, tapi yang ada di flyer tentang human capital, ya kan, kemudian dengan tentang teori belajar dan pembelajaran, itu akan dikirim ke WhatsApp-nya nanti yang bertanya di chat box. Nah, itu berita gembiranya. Pak Soleh nggak perlu kasih komisi pada saya sudah komisi 6 sekarang, bagian sosial. Jadi untuk partisipan aja. Tapi sebelum Pak Soleh sharing, mungkin nanti kapan-kapan kita ke Brunei Darussalam. Jadi sebenarnya Dr. Sulaiman Dor, beliau dosen juga sebelumnya di UPSI, Universitas Pendidikan Sultan Idris di Malaysia. Sekarang beliau kayak Lionel Messi dipinjamkan ke Brunei Darussalam University with the education perspective. Time is your sir. Silakan ke 30-35 menit. Okay, thank you, Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Honorable Associate Professor Tengku Syahrul Reza, Honorable Dr. Sulaiman Dollah Al-Fatani, Unisa Brunei Darussalam, all students whom I love. In this opportunity, I would like to describe mengenai family conflict and problem with education approach before to be continue to our agenda. I would like to introduce myself. Sorry. Mr. Reza, I want to share my file. Yeah, you are the co-host right now, therefore you're available to share by yourself. Or if you want to, Mr. Indra, help you, you can to share the point. In this time opportunity, is my name is Muhammad Soleh Hafudin. I lecture in S. Unggul University, and I have activity as lecturer and speaker and chairman of Foundation of Darussalam and etc. And I have been written a book, Manajemen Karakter, How Raise Good Children Character, and teori belajar dan belajar, pengantar ilmu pendidikan, dan and the last is digital mindset of behavior for the teacher. This the new books and new launch. Ya, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Mohon izin saya untuk menyampaikan ini dengan bahasa Indonesia. Ada beberapa informasi terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sulaiman Dollah. Konflik yang kita perlu pahami adalah bahwa konflik adalah ketidaksesuaian karena ada perbedaan sesuatu antara dua atau lebih anggota kelompok organisasi. Tentunya dalam pandangan Al-Quran bahwa hal sesuatu yang menjadi konflik itu tentunya yang harus kita kedepankan adalah
bagaimana kita mengedepankan musyawarah untuk mufakat, bagaimana Allah menyampaikan di dalam surat Al-Imran, di surat ketiga, di ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tentunya yang diperintahkan adalah bahwa apabila terjadinya sesuatu konflik, ya, yang tentunya kita adalah untuk memohon ampun kepada Allah dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila telah memulakan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Nah, hal ini menjadi landasan, sebuah landasan teologis dalam kehidupan kita, bahwa konflik itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, baik antar individu, organisasi, individu, kelompok, dan organisasi tentunya. Penyebab konflik itu diawali mungkin adanya perbedaan pemahaman, adanya latar belakang yang berbeda, dan juga adanya kepentingan. Yang berikutnya adalah penyebab konflik karena sudut pandang yang berbeda dan beda kemampuan dalam hal yang lainnya. Sebab konflik itu tadi karena salah paham, ya, berasa dirugikan, dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapinya dengan dalam mengatasi konflik tersebut. Seawal mungkin adalah ciptakan komunikasi timbal balik dan mintalah penjelasan. Yang kalau misalkan tadi ada arbitrase, ya, perlu adanya pihak ketiga untuk penyelesaian. Tentunya ini menjadi penting, gitu ya. Ataupun yang berikutnya adalah pendekatan yang baru, menyangga penengah diletakkan pada tengah-tengah pihak yang berkonflik, membantu pihak berkonflik merancang kembali organisasi yang konflik. Yang ini tentunya dalam keluarga. Dan tentunya yang harus kita lakukan adalah tabayun. Tabayun untuk saling mengkoreksi, mengevaluasi terkait dengan kekeliruan, perbedaan silang pendapat maupun yang lainnya. Hilangkan perbedaan dan kelola perbedaan tersebut, karena manusia memiliki karakteristik yang berbeda. Tentunya karakteristik ini diharapkan adalah bagaimana kita bisa memanage, mengorganize perbedaan-perbedaan tersebut dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam keluarga, gitu ya. Tentunya sikap yang perlu kita ambil adalah bagaimana ketika menghadapi manajemen konflik pada keluarga yang beda budaya, gitu ya. Dan ini penting, perlu dipahami oleh para mustami, para pendengar, bahwa perbedaan itu tentunya dalam semua hubungan, komunikasi memainkan peran penting dalam membangun, memelihara hubungan antar kehidupan manusia. Tentunya yang harus kita kedepankan adalah bagaimana konflik itu bisa diminimalisir. Prinsip-prinsip konflik itu tentunya ada yang namanya manajemen konflik, di mana di situ perlu yang namanya merupakan manajemen konflik itu suatu upaya dalam mempertahankan sebuah hubungan dan diharapkan mendapatkan komitmen, solusi, dan mampu menambah nuansa kepercayaan dan keterbukaan. Dan manajemen konflik memberi pengaruh pada sebuah hubungan. Jika konflik dikelola dengan konstruktif, hubungan tersebut akan mengalami perkembangan dan pengayaan. Dan adapun sebaliknya, jika konflik dikelola dengan destruktif, maka hubungan akan rusak dan paling tidak mampu bertahan tanpa adanya yang lainnya. Tentunya yang perlu ada 5 alternatif strategi manajemen konflik yang bisa dilakukan oleh individu sebagai bentuk upaya mengatasi konflik. Bagaimana strategi kompromi, itu ya. Maaf, Pak Soleh, PPT-nya nggak muncul. Oh iya, lagi trouble nih. Oh, trouble, ya. Maaf, Pak. Silakan lanjut, Pak. Yang kedua, strategi kolaborasi. Strategi ini melalui pihak saling memahami masalah yang ada di antara mereka, bekerja sama dan membangun inovasi dan kreasi untuk mengatasi konflik. Strategi akomodasi, menggunakan cara manajemen konflik di mana salah satu pihak lain memilih
mengalah pada lawan konflik untuk menyelesaikan konflik baik dalam rumah tangga maupun yang lainnya. Dan strategi yang terakhir yaitu menghindari konflik. Ya, strategi ini berupa penarikan diri dari kedua belah pihak yang terlibat dari pokok permasalahan. Strategi ini menghindar dianggap tidak efektif karena akan menghancurkan dan merugikan hubungan. Ini selanjutnya perlu negosiasi gitu ya. Dan ini penting dilakukan ya oleh kita semua yang memiliki konflik baik dalam organisasi, keluarga maupun yang lainnya. Tentunya konflik-konflik itu akan bisa diminimalisir apabila ada kesepahaman dan tentunya tidak dalam rangka memberikan yang lebih baik ya. Manajemen resolusi konflik dalam rumah tangga, dalam keluarga tentunya hal ini perlu dilakukan ya. Konflik dalam rumah tangga itu, dalam keluarga itu bisa konflik dalam perkawinan, dalam perceraian, konflik dalam pembagian harta ini juga bisa menjadi sebuah konflik. Tentunya yang dikedepankan adalah bagaimana kita wasyawirhum fil amri. Makanya bermusyawarah kata Allah, fa iza azamta fatawakkal Allah, apabila telah membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Allah, memberikan yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini menjadi penting bagi kita dalam rangka menjaga keutuhan keluarga, keutuhan organisasi, keutuhan lembaga untuk saling memahami antara sikap satu dan yang lainnya. Karena setiap manusia memiliki karakteristik yang berbeda ya. Makanya di dalam Al-Qur'an kata Allah, khalaqnakum min zakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Artinya bermacam-macam bersuku, artinya multikultural ya. Banyak perbedaan, banyak perbedaan dan tentunya karakteristik yang berbeda. Ini adalah menjadi sunnatullah. Tentunya kita harus minimalisir dengan dengan mengedepankan pada nilai-nilai teologis ya, nilai-nilai agama tentunya supaya tidak berdampak yang sangat besar bagi kehidupan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan selanjutnya kita akan tanya jawab diskusi ya terkait dengan family conflict and family approach, karena hal ini akan lebih bisa dilakukan dengan lebih banyak kita berdiskusi dan tanya jawab, sehingga yang perlu dikedepankan adalah yang terakhir bahwa orang tua ya, terutama yang perlu dikedepankan bahwa sebagai keluarga gitu ya, tentunya sangat penting untuk melakukan manajemen konflik dalam keluarga gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, karena orang tua sebagai pemimpin keluarga tentunya kulukum ro'in wa kulukum mas'ulin an ra'iyati, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya pertanggungjawabannya. Oleh karena itu kita harus bisa seminimal mungkin untuk bisa memanage, mengelola keluarga ya dalam pendekatan pendidikan. Demikian, yang selanjutnya saya serahkan kepada Associate Prof. Tengku Syahrul Reza. Thank you. Thank you very much. It's very short but sure. Pendek tapi meyakinkan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendengar lebih banyak, tentu bisa membaca buku beliau yang akan dihadiahkan kepada penanya. Siap-siap Ibu Tuti Alawiyah, Ibu Umi menyiapkan pertanyaan yang menarik setelah saya membaca pertanyaan untuk Dr. Sulaiman Dorlo dulu yang masuk lewat email, dan juga ada satu pertanyaan langsung kepada Pak Soleh. Kepada teman-teman dari Sulawesi saya beri kesempatan nanya langsung, boleh bicara Ibu Tuti maupun Ibu Umi atau yang ditugaskan dari mahasiswa, silakan. Okay, the first from Yanti to Dr. Sulaiman Dorlo. Very interesting presentation, Doctor.
both regard family dispute solution. The first father and husband as emir or chairman who are of member of family to become his responsibility. Whatever wife activities and communication with another must be promised from his husband. Right now, at least many wives use smartphone. Therefore, she can connecting and communication with whoever. What your opinion regard this phenomena by Islamic perspective? This is the first question. Usually there is the small of conflict will be to coming about this technology right now, Prof. Sulaiman. Okay, to the second question, regard punishment as the problem solving in Islamic law, the case in Aceh Province in Indonesia, the implementation with local wisdom treatment look not yet effectively to pressure as punishment. Is the minimized standard about punishment in Islamic regulations? This is the two question for you. Kemudian ada satu pertanyaan untuk Pak Soleh dari Viana terkait tadi konflik antar organisasi. Di Indonesia kita melihat bahwa agak tidak mudah menemukan titik persamaan. Tadi Pak Soleh mengatakan kolaborasi antar organisasi Islam, misalnya organisasi masyarakat, NU, Muhammadiyah dalam penetapan hari-hari Islam, hari besar, dan juga dalam partai atau organisasi politik. Ini sebenarnya kenapa fenomena ini sukar untuk dicari solusinya? Itu pertanyaan dari Viana. Kemudian dari Ibu Umi atau Ibu Tuti Alawiyah mungkin mau bersuara sendiri. Silakan Ibu Tuti di unmute. Nah, ini hadiah bukunya mau dikirim ke Sulawesi soalnya. Silakan Bu, boleh di unmute ininya, soundnya. Kang Indah, Ibu Tuti atau Ibu Umi mau menggunakan kesempatannya direct atau mau kirim lewat chatbox nih, Bu Tuti, boleh di unmute sebelum Pak Sulaiman Nurullah menjawab, atau Pak Sulaiman menjawab dulu, Ibu silakan menggunakan chatbox. Kalau tidak menggunakan by voice ya, sebab ini sudah ada satu pertanyaan lagi untuk Pak Soleh masuk ke email saya. Oke, the first, Dr. Sulaiman Nurullah, please answer around 5 to 6 minutes for 2 questions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama tu saya kurang jelas ya. Dia tanya, sekarang ini ada smartphone. Jadi every wife itu boleh guna communication activities whoever to connecting. Padahal dia mesti ada izin dari emir dalam rumah, his husband or father. Macam mana ini boleh diatasi atau dicari solution karena perkara ini tak tampak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuba jawab soalan. Kalau tak tepat pun saya minta maaf ya. Dua-dua soalannya saya cuba usaha menjawab soalan sebab pertama saya kurang jelas soalan tu, tapi saya cuba memahami, cuba menjawab sekadar saya mampu ya. Sekiranya terdapat kelemahan dalam jawapan saya, dianggap sebagai itu adalah kelemahan saya ya.
Alright, itu adalah kemahiran saya yang mana saya perlu mempelajari, perlu lagi membuat kajian selanjutnya. Okey, yang saya dapat di sini ialah mengenai dengan al-iznu, permissions. Alright. Al-iznu, permissions. Right. Okey, sekarang ni kalau kita cakap al-iznu, permissions di dalam keluarga, ya, especially when there is an agreement with the husband and wife, di dalam Islamic laws, al-iznu mesti dapat kebenaran daripada husband, ya. Husband adalah orang yang akan memberi kebenaran dan dia adalah mas'ulun. Dia akan bertanggungjawab. Bertanggungjawab ni dua level, ya. First level bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua bertanggungjawab kepada orang yang di bawah arahannya, di bawah arahannya termasuk isteri dan anak-anaknya. Okey. Sekarang ni the question is whether permission and absolute right be given to the husband. The question is yes. Absolute rights. Okey, sebab tu dalam institusi keluarga Islam, dia masalah authority, masalah permission is very important. Itu dalam apa ni level family lah. Kalau level negara pun atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Kita kena ingat, kena ikut pemerintah, arahan pemerintah. Walaupun kita berpendapat sebahagian rupa tak sama dengan pendapat pemerintah, tetapi kita mesti ikut. Sebab apa? Kalau tak ikut ialah di antaranya chaos akan berlaku, kekacauan berlaku dalam keluarga, berlaku dalam negara. Kalau kita tidak ikut arahan daripada pemerintah. Ikut arahan, kebenaran juga perlu dapat daripada pemerintah sebagai orang yang memegang kuasa. Sebab tu dalam kes ini dia punya absolute right, hak mutlak ataupun hak hakiki yang dimiliki oleh dalam keluarga suami. Kemudian hak mutlak ni ada dibincangkan di sana. Adakah kita boleh mencabar hak tersebut? Kalau mencabar hak mutlak yang dimiliki oleh husband, seolah-olah rebellious lah. Burat. Seolah burat lah. Okey, seolah burat, melawan. Okey. So sekarang ni dalam kes ni, kes nak komunikasi, adakah dia perlu minta? Dia kalau ada hak mutlak, minta izin perlu lah. Kalau hak mutlak ada, tetapi tidak perlu minta izin, maka useless. Kena dapat izin dulu. Okey. Jadi sekarang ni, wajarkah izin ataupun sekarang ni saya berpendapat bahawa sebenarnya lebih penting seolah-olah dia ni yang di bawah ni cuba nak melawan, cuba nak angkat tarafnya sebagai bersama dengan orang yang memiliki absolute right. Macam mana boleh, tak boleh, no? Kan dia cuba nak melawan ataupun dia cuba nak argue melawan Amirul Mukminin, Amirul Daulah, Amirul Sultan mengatakan perkara ini tidak betul. Sedangkan dia adalah pengikut, mana boleh. Mana boleh. Walaupun kita berpendapat ini lebih baik, kita masih lagi di bawah kategori pengikut. Kan, masih lagi pengikut. Apabila diberi peluang melalui meja syura, okey boleh. Itu boleh. Itu adalah kelonggarannya diberi syura, diberi peluang dan kita bincang bersama dengan Amir. Itu okey boleh. Tanpa perbincangan, tanpa kebenaran, itu memang tidak boleh. Saya terjawab sedikit sebanyaknya soalan yang pertama. Okay, alright. Yeah. Soalan yang kedua mengenai dengan punishment. Okey, macam ni. Punishment ni dia masalah sekarang ni kalau kita cakap di segi implementasi undang-undang ni, sama ada undang-undang Islam ataupun undang-undang Barat. Kan? Dia makan masalah undang-undang. Masalah implementasi. Kita nak faham. Bukan masalah undang-undang, masalah implementasi. Apa dia cakap implementasi? Ia lebih kepada orang. Orang yang implement tu. Ia lebih kepada organisasi. Ia lebih kepada negara. Yang implement tu. Undang-undang dia secret. Undang-undang dia secret. Lebih-lebih undang Islam.
Kita nak mencabar, bukan sorry, maaf, mungkin saya terang itu sikit. Bukan kata saya nak mencabar. Jadi maksudnya kalau undang-undang Islam syariah tu, kalau bagi Islam kita nak ikutlah. Dalam undang-undang Islam ni sama ada undang barat, dia ada element of crimes. Ada bentuk kesalahan. Apabila ada kesalahan, dia ada ukubah, dia ada punishment. Itu biasa datang. Selalunya yang berlaku di mana-mana saja, dia nak menolakkan, dia tidak menerima sebab dia tidak menerima ukubah. Di beberapa balasan lah kan. Dalam masa yang sama, dia menerima bahawa itu adalah kesalahan. Sedangkan dalam falsafah undang-undang, sama ada undang-undang barat ataupun undang-undang Islam, dia dua tu dia tak boleh diasingkan di antara nature of crime dan punishment. Selalunya kalau pergi kepada nature of crime, kena ada punishment. Selalunya kalau pergi kepada punishment, dia akan timbullah macam mana, dia lebih kepada macam mana nak, ataupun tidak sesuai, nak mengurangkan, terlampau berat, tidak apa panggil, tidak sesuai dengan keadaan semasa. Itu lebih kepada punishment lah. Lebih kepada implementation. Implementation. Jadi soalan yang kedua ni, macam mana nak minimize punishment? Okay, minimize punishment. Jadi kalau nak minimize punishment, satu persoalannya, dia pergi kepada authority itu tadi, yang nak minimize punishment ni, kena kepada Amirul Daulah. Dan punishment dia memang punishment, dia ada prescribed punishment. Punishment yang telah ditetapkan. Mana kita tak boleh buat apa-apa, kena ikut dia. Prescribed punishment. Okey, satu lagi punishment yang berbentuk ta'zir. Ukubah ta'ziriyah. Yang ni kita boleh minimize. Berdasar kepada kebenaran yang diberi oleh ketua yang ada authority. Katakanlah hakim atau ketua daulah. Ini boleh minimize. Jadi bentuk punishment yang berbentuk ta'ziriyah. Ta'ziriyah, ukubah ta'ziriyah boleh minimize. Kalau prescribed punishment, dia tak ada. Dia lebih kepada implement. Lebih kepada implement. Jadi ini saya faham daripada soalan yang kedua ya. So Yes. Minimize punishment in Aceh. Ya, in Aceh. Saya tak tahu minimum punishment ni hudud punishment ke, kisah punishment ke, ta'zir punishment. Tapi elemen tu ada. Ada di prescribed punishment dan ada minimize di sudut ta'ziriyah. Yang prescribed punishment ni tak ada elemen of punishment, melainkan dapat kebenaran daripada Sultan Amirul Daulah dalam kes-kes tertentu. Alright. Yes. Terima kasih ya. Baik. Terima kasih kembali. Untuk Pak Soleh, ini ada tambahan pertanyaan dari Nurul. Tadi Pak Soleh sebutkan penting kita untuk mengalah dalam menyelesaikan konflik dan menuju kepada kolaborasi. Nah, mungkin Bapak bisa memberi saran bagaimana kita memotivasi diri supaya kita bisa mengalah untuk mencapai kolaborasi seperti Pak Prabowo kepada Pak Jokowi. Ini pertanyaan pelik ini. Iya, silakan Pak Soleh. Nomor 1 tadi dari Viana, nomor 2 dari Nurul. Baik Pak Prof. Reja, tadi yang pertama terkait dengan gimana? Konflik antar organisasi itu dalam organisasi Islam kita, baik ormas, misalnya NU Muhammadiyah, sukar sekali untuk bersatu dalam menetapkan sesuatu yang terkait misalnya hari-hari besar Islam, dalam hal puasa, hari raya, segala macam lah itu. Kemudian yang kedua, dalam organisasi politik juga, macam tidak pernah bisa bersama-sama mengusung satu calon tertentu di dalam berkolaborasi gitu. Baik ya, untuk pertama terkait dengan perbedaan dalam organisasi. Tapi sudah saya sampaikan di awal bahwa perbedaan itu adalah sebuah sunnatullah ya, karena apalagi dalam organisasi itu ada yang namanya organisasi itu terdiri dari beberapa personil dan tentunya yang menjadi barrier dalam
pengembangan organisasi, salah satunya adalah ada beberapa barrier yang dihadapi organisasi untuk mengembangkannya. Pertama adalah manajemen barrier. Yang kedua bisa juga vision barrier, artinya yang menjadi penghalang, yang menjadi sebuah halangan untuk maju itu karena vision barrier. Vision barrier ini visi yang di masing-masing memiliki, yang penghalangnya adalah visi yang tidak sejalan gitu ya dengan visi organisasi dan visi individu. Tentunya ini harus dalam organisasi harus memiliki visi yang sama, sehingga tidak ada yang namanya vision barrier dan people barrier gitu ya, manajemen barrier, yang social barrier. Tentunya yang berat, yang termasuk besar dalam sebuah balancing scorecard yang kalau kita belajar mengenai bagaimana performansi sebuah organisasi, itu biasanya dilihat dari salah satu kendala untuk maju dalam organisasi adalah vision barrier. Bagaimana menyamakan visi organisasi dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Ini 5% yang menjadi ganjalan untuk berkembang. Adanya perbedaan konflik, perbedaan pendapat dalam organisasi ya, baik dalam organisasi kemasyarakatan ormas maupun organisasi sosial politik ya. Karena tadi ketika visinya yang tidak sepadan dan tidak sama gitu ya, tentunya ini menjadi sebuah pemantik dan pemicu dalam sebuah konflik ya. Apalagi yang kedua adalah bagaimana kita bisa menempatkan konflik itu dengan sebaik-baiknya gitu ya, dalam rangka meminimalisir gitu ya, terkait dengan tadi adanya perbedaan penentuan awal Ramadan, akhir Ramadan oleh Muhammadiyah dan NU. Memang ini dari sisi organisasi memang berlatar belakang yang berbeda ya, latar belakang yang berbeda, tentunya sudut pandang yang berbeda gitu ya, dan memang itu sudah diharapkan adalah perbedaan-perbedaan itu bagaimana kita minimalisir ya, jangan tidak, dan tentunya sebagai masyarakat organisasi masyarakat yang besar di Indonesia, di NU Muhammadiyah, tentunya yang dikedepankan adalah bagaimana perbedaan itu menjadi sebuah rahmat gitu ya, menjadi sebuah perbedaan organisasi maupun organisasi masyarakat itu kita kedepankan kepada kemaslahatannya gitu ya, yang kita kedepankan kemaslahatan, karena masing-masing organisasi, masing-masing masyarakat memiliki sudut pandang yang berbeda, dan itu kita harus akui dan kita harus hormati perbedaan itu ya. Tadi kalau kita melihat contoh tadi yang disampaikan Muhammadiyah dan Muhammadiyah ini memang berangkat yang berbeda. Satu dari sisi modern, yang satu konvensional gitu ya. Cara pandangnya juga akan berbeda ya gitu ya. Dan ini menjadi sebuah dinamika dalam organisasi, bahwa perbedaan itu tetap ada ya, dan harus kita mampu melakukan memanagenya, melakukan pengelolaannya, sehingga tujuan organisasi, tujuan lembaga ya, ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya bagaimana kita bisa mengedepankan kebersamaan ya, gitu ya, dalam rangka untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, maslahat dan manfaatnya lebih mana. Jangan mengedepankan kepada sesuatu yang mudarat ya, dan menyampingkan kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, tapi bagaimana bisa mengedepankan kepentingan umat yang lebih besar gitu ya. Sehingga inilah yang harus dikedepankan gitu ya. Nilai teologis lah yang harus dikedepankan, nilai keagamaan lah, nilai manfaat lah yang harus ada sistem nilai yang harus dibangun. Pertama adalah nilai teologis ya, nilai sisi agama, dan yang kedua nilai estetis, kira-kira ini etis atau tidak. Yang kedua adalah nilai teleologis, nilai manfaat gitu ya. Nilai teleologis ini, kebermanfaatan ini untuk masyarakat yang lebih banyak, manfaatnya untuk yang lebih luas gitu ya, daripada memikirkan kepentingan pribadi maupun golongan maupun kelompok atau organisasi. Ini yang harus dikedepankan oleh seluruh organisasi masyarakat, organisasi sosial gitu ya. Nilai-nilai teologis, nilai estetik, nilai teleologis, nilai manfaat, ini harus dikedepankan dalam rangka menjaga persatuan umat, persatuan masyarakat maupun yang lainnya. Itu Prof. Reja. Yang kedua, pertanyaan
Pertanyaan yang kedua, Profenya, mohon izin. Soal bagaimana memotivasi diri supaya kita bisa mengalah dan berkolaborasi dengan Nah, yang berbeda. artinya kita harus menjadi orang yang senantiasa pertama harus punya pemikiran bahwa perbedaan itu adalah sunatullah, yang tentunya bagaimana untuk supaya kita bisa berkolaborasi, ya kita tadi harus sama-sama memahami karakteristik masing-masing individu, karena masing-masing organisasi memiliki karakteristik yang berbeda, dan perbedaan itulah yang menjadi sesuatu yang kita kedepankan. Kalau kita menonjolkan sesuatu yang mencari perbedaan terus, kita akan ketemu titik temunya sampai di mana gitu ya. Kalau kita mengedepankan pada sesuatu yang tadi yang lebih manfaat, maslahat dibandingkan dengan yang mudorotnya, sehingga kita ini menjadi yang bisa kolaborasi, bisa komunikatif dengan orang lain lah. Seperti itu, Prof. Reza. Betul. Jadi cari persamaan bukan cari perbedaan. Nah, untuk hadiah buku Pak Soleh, saya saran untuk kepada Clarissa Yudit dan Ika Bella, dia itu dari tadi open kamera dengan seksama, jadi mungkin perlu diberi apresiasi Kang Indah nanti yang aturkan, karena dia sangat konsisten dari tadi. Jadi yang ketiga nanti kepada Nurul Novi yang udah bertanya tadi lewat email. Jadi saya kira itu Kang Indah nanti komunikasi dengan Pak Soleh, dicatat nomor handphonenya untuk dikirimkan. Nanti ongkos kirim dari ALC aja, Pak. Jadi saya yang kirim, ongkirnya dari Pak Soleh, ongkirnya dari ALC. Makan ya, Pak. Makasih banyak, Prof. Makasih banyak, Prof. Kalau Pak Adorno kejauhan ke Brunei, lagi pula dia nggak tahu kan bacanya macam mana. Insya Allah ta'ala. Boleh. Oke, Mr. Dono, boleh closing remark 1-2 menit, kita tinggal 3 menit lagi saja. Oke. Ya, terima kasih kepada Prof. Tengku Syahrul Rizal kerana memberi peluang kepada saya. Insya Allah ada kesempatan lain dalam topik-topik yang berbagai. Insya Allah saya akan cuba membaca, mengkaji dan present yang terbaik. Insya Allah. Untuk masa depan ya. Ya, insya Allah. Bila-bila ada masa datang Jakarta, boleh communication dengan Pak Soleh juga. Jadi Pak Soleh tolong letak nombor handphonenya di chatbox, Pak, biar nanti boleh komunikasi dengan Pak Dolo. Nombor Pak Dolo atau Pak Sulaiman Dolo akan saya bagi nanti juga boleh. Oke, Pak Soleh, boleh closing remark 1-2 menit sehingga tepat pukul 9.30 atau pukul 10.30 waktu Brunei kita akan berakhir nanti dengan Indah Gumilang Amit mundur. Oke, silakan. Terima kasih, Prof. Reza. Dalam rangka meminimalisir konflik baik di organisasi dan keluarga, marilah kita kedepankan nilai kemaslahatan, nilai manfaat daripada nilai mudorot dari kerusakan. Tentunya ini akan menjadi sebuah nilai yang paling penting, dan kedepankan adalah nilai-nilai teologis, nilai pada keagamaan, ketuhanan, dan nilai teleologis, nilai manfaat, dan nilai estetik, dan nilai etik yang lainnya. Demikian, Prof. Reza. Terima kasih. Sama-sama. Andai kata ada request tambahan buku untuk Ibu Umi dan Ibu Tuti, jangan ditolak ya. Oke, thank you very much for your attention. Daun sirih, daun kayu. Terima kasih. Thank you. Mari kita dengarkan lagu penutup dari Indah Gumilang, Amit Mundur, daripada Bandung band. Indah, nggak tahu Indahnya adakah tidak, untuk kita mau dengarkan the last song by video before we live together. Indah, are you ready right now? Saya pun belum tahu dia masih ada dekat stasiun atau teman-teman. Karena suara kita dengarkan.